السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. درس اليوم يدخل في خانة لا ليكتور. Dégager la structure et la visée d'une interview. On a ici un support. العنوان ديالو نبيل توكالي, ingénieur et humoriste en autogestion. Le support, plutôt c'est un interview. Le chapeau, des illustrations ou bien des images. Le corps de l'interview, composé de questions écrites en lettres en gras, réponses, questions, réponses, etc. Et enfin, on a une source. غادي نطلب منكم باش تقراو هاد الانترفيو اللي فيه اسئله واجوبه. اسئله ديال لو جورناليست ديال لو سيت يا بلادي, والاجوبه ديال نبيل التكالي. بيان, غادي ندوز انا ديريكتومون. J'observe et je comprends. J'observe la présentation matérielle du support ci-dessus pour trouver les éléments correspondant à chaque composante. Les composantes du support. On a le titre. On a aussi chapeau, et illustration. Troisième composante, c'est le corps de l'interview. Il fait question, réponse. Question, réponse. Et la dernière composante, c'est la source. Source, parfois on trouve aussi une signature. Donc, les composantes de support. Je mets en rapport les composantes relevées et j'ai mis une hypothèse relative au type du support. Le support est une interview. J'analyse la structure de l'interview, question-réponse, en complétant le tableau suivant. Il y a la structure, présentation de l'interviewé, le corps de l'interview, la clôture, axe المحاور والأحداث في كل محور. المحاور تهضر عليهم أو تتهضر عليهم شاك ستركتور. غادي نوريكم هاد لو طابلو في واحد الورقة باش تحاولوا تفهموه.
عندنا la structure, l'axe, المحور, الأحداث في كل محور. Présentation de l'interviewé. المحور هو parcours de Nabil. Première question عندنا في l'interview. Le parcours de Nabil Doukhali. الأحداث: naissance au Maroc, exactement à Il Jadida. Il a obtenu sa maîtrise de la faculté de sciences et techniques à Stade. Il est devenu ingénieur en France. هذا هو الباركور اللي درنا في التقديم ديال نبيل الدكالي. Le corps de l'interview. Comment Nabil est-il devenu humoriste? Humoriste. هذه كان عندنا في la question 2. الأحداث: naissance dans un milieu artistique، يعني ازداد في وسط فني، من تعلم الفن. Et il a aussi intégré Dar Shabab, intégration de Dar Shabab. السؤال الثالث: les particularités de Nabil au niveau artistique. يعني باش هو الاختصاصات ديال نبيل في المجال الفني. كان مختص في ماذا؟ في لو وان مان شو، هذا واحد العرض مسرحي تيكون تيتقدم من طرف شخص واحد، وان مان شو. Il a aussi une autonomie dans son travail. هادشي شفنا فاش في لا كيسيون numéro 3 pardon. Numéro 3 فاش هضرنا على le one man show, l'autonomie dans son travail. C'est lui qui écrit ses textes, il choisit les accessoires, les jeux cyniques, etc. Quatrième question, je fais le début de Nabil. Le début de Nabil dans l'humour. الأحداث اللي فيها شنو هما؟ Premier festival à Amici. Il a aussi intégré l'école de One Man Show à Paris. هادشي فين تلقاه في la quatrième question. أخيرا Nabil et le Maroc. هادي في la cinquième question. Pour lui, le Maroc est très cher. Donc, ce que j'écris, le Maroc est très cher pour Nabil. Pour la clôture. Projet en cours. هي اللي كاين عندنا في آخر سؤال. Projet en cours. Préparation des mini-vidéoclips et des mini-séries de 4 à 5 minutes. كنتمنى يكون كلشي واضح وباين. هادو طابلو اللي صاوبت لكم هنايا راه هو اللي كان مطلوب لنا في لا كونسين في لا كونسين سي. La consigne, c'est j'analyse la structure de l'interview. Quand tu fais la structure, axe, fait, présentation de l'interviewé, le corps de l'interview et clôture. تتمنى يكون كل شيء واضح، وأي تساؤل عندكم خليوه لي في التعليق. Merci beaucoup.